सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। নমস্কার। আজ আমি মটরছিমি, কাঁচা লঙ্কা আর ধনিয়া পাতা আদা দিয়ে আমি এক মটরছিমি বাটা দিয়ে কোপ্তা বানিয়েছি। আপনারা টেস্ট করুন, কমেন্ট লাইক করুন আমাকে অনেক অনেক করে। জানি না আপনার